अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। आज के व्लॉग में मैं बात करूंगा कि पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले की कंफर्म वापसी का फैसला हो गया। साथ साथ नवाज शरीफ एक नई मुसीबत में भी फंस गए। पेशावर हाई कोर्ट जाने का फैसला भी पीटीआई ने किया है अपने इंतखाबी निशान के हवाले से। और साथ साथ अपने व्लॉग के आखिर में आर्मी चीफ का जो दौरा है अमेरिका है उसके बाद जो आए हैं वापस, उसके बाद एक बड़ा ही आज एक अहम पैगाम उन्होंने जारी किया है। और अपने व्लॉग में साथ मुझे ज्वाइन करेंगे मुल्क के मारूफ तज्जिया निगार सहाफ़ी महबूब भट्ट साहब। उनकी भी राय जानेंगे कि आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या इमरान खान और उसकी जो इंतखाबी निशान बल्ला है उसको वापस कर दिया जाएगा, और नवाज शरीफ की हवाले से भी। व्लॉग के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और आने वाले खबरें और तज्जियों के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बात की जाएगी सबसे पहले पीटीआई की इंतखाबी निशान बल्ले की वापसी की। काफ़ी हद तक फैसला हो भी चुका है और साथ साथ जो बैरिस्टर गौहर अली खान हैं जो चेयरमैन पीटीआई भी थे, अब वो ओहदे से फारिग हो चुके हैं। उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है कि अपने इंतखाबी निशान बल्ले को वापस लेने के लिए वो पेशावर हाई कोर्ट में पटिशन दायर करेंगे और उनको बहुत उम्मीद है कि पेशावर हाई कोर्ट से उनके हक में फैसला हो जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पे साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अभी भी जो है इमरान खान के लिए वक्त ख़त्म नहीं हुआ, उनके कैंडिडेट्स के लिए वक्त ख़त्म नहीं हुआ। वो ताहाल अभी भी जो इंतखाबी निशान है बल्ला है उसके लिए जंग लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं उस निशान को लेने के लिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पेशावर हाई कोर्ट में जाने का फैसला किया। इसके अलावा साथ साथ अगर पेशावर हाई कोर्ट से इंसाफ नहीं फराहम मिलता, उनके हक में फैसला नहीं आता, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी रुजू करेंगे। और 13 जनवरी तक अभी जो है वो फैसला कुन मरहला है। इस 13 जनवरी के आज 25 दिसंबर की तारीख है। आज से लेकर 13 जनवरी तक गेम मुकम्मल तौर पर पलट भी सकती है। जहाँ तक मेरे ज़राए और कुछ सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, उससे यही लग रहा था कि पीटीआई जो है वो इलेक्शन प्रॉपरली लड़ेगी, अपने इंतखाबी निशान के साथ ही लड़ेगी और जो है वो एक भारी अक्सरियत से विन करेगी। साथ साथ यहाँ पे जिक्र आपसे मैंने अपने ब्लॉग के स्टार्ट में किया था, नवाज शरीफ एक और मुसीबत में फंस गए। जो नवाज शरीफ जिस प्लान के ज़रिए आए थे, उनको लाया गया था लाहौर में, पाकिस्तान पहुँचते मीनार पाकिस्तान में उन्होंने एक बहुत अजीम शान जलसा किया था। उसके बाद तो राहें बड़ी क्लियर नज़र आ रही थी, लेकिन इस टाइम उनके अपने ही घर में जो है वो जंग छिड़ चुकी है। मैंने अपने व्लॉग में पहले भी ये बताया था कि शहबाज शरीफ जो है वो हमजा को चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बनाना चाह रहे हैं और मरियम जो नवाज शरीफ है वो मरियम को बनाना चाह रही हैं। तो अब भी उनकी आपस में ज़ाती जंग भी शुरू हो चुकी है और साथ साथ जो ख़वातीन नशिस्तों पर टिकट दी गई थी उस हवाले से भी काफ़ी जो है वो मुस्लिम लीग नून को परेशानियों का सामना है। तो देखा जाए इस टाइम काफ़ी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है और जो मुश्किलात हैं वो शरीफ फैमिली की तरफ जो है वो बढ़ती जा रही हैं। हत्ता कि नवाज शरीफ के वतन आने से पहले और जब वतन आ गए थे उस वक्त ये बड़ा ही क्लियर एक मैसेज लग रहा था कि प्रॉपरली इस्टेब्लिशमेंट इनको नए वज़ीर आज़म के रूप में उभारेगी। लेकिन अब जो है वो चाल चेंज भी हो गई है और काफ़ी जो सीनियर हल्के के लोग हैं जो सियासत पे काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं, उनका यही कहना है कि इमरान खान इज़ बैक। अब बात करूंगा इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी महबूब भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया। महबूब भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि अगर इमरान खान को जो है वो रिलैक्स नहीं करते, उनके मामू की वफ़ात पे जाने के लिए उन्हें पेरोल पे रिहा नहीं करते, तो इसके क्या तासुरात जाएंगे। और उसके बाद आपसे मेरा दूसरा सवाल होगा कि क्या नवाज शरीफ जिस प्लान के तहत आए थे क्या वो प्लानिंग कामयाब हो गई है या नहीं हुई, उनके लिए क्या क्या मुश्किलात हैं। हाँ जी अमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपका जो सवाल है उसका मैं आपको मुख्तसर सा जवाब दूंगा कि ये पे रोल पे रिहा करना खान साहब को ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। माजी में ऐसा होता है, लेकिन जहाँ तक तहरीक इंसाफ का मसला है उसमें शहरियार अफरीदी जैसे हो गए, उनके 3 जनाजों के घर के उनको नहीं जाने दिया गया। इसी तरह खान साहब को नहीं जाने दिया जाएगा, ज़ाहिर है।
اور ویسے بھی ابھی جو گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کی ایک جھلک بھی باہر نہ آئے. تو جھلک باہر نہ آئے اس کا مطلب خان صاحب کسی طریقے سے باہر وہ کورٹ میں پیش نہیں کرتے, وہ کہیں اور نہیں ان کو جانے سے مراد ہے لیگلی جہاں پہ جانا ہوتا ہے ان کا, ادھر نہیں ان کو جانے دیتے. تو پھر وہ کس طرح ان کو کوشش یہی ہے کہ ان کی ایک جھلک بھی باہر نہ جائے. ہاں جی, آپ کا دوسرا سوال ہے کہ نواز شریف صاحب آئے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا اور عمران خان کے ساتھ کیا ہوگا. جب تک بات ہے میاں صاحب کی وہ تشریف لائے ہیں باہر سے, اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترے ہیں تو ان کو بایو میٹرک سسٹم کی فیسلٹی وہاں پہ دی گئی, ان کا جلسہ کروایا گیا. اس کے بعد ان کے جو امیدوار ہیں وہ سرکاری گاڑیوں پر آئے, ان کے باقاعدہ کاغذ سرکاری سرپرستی میں جمع ہو رہے ہیں, جبکہ عمران خان کو سرکاری سرپرستی کوئی نہیں کہ جس میں کاغذ جمع کروائیں یا اپنے امیدواروں کی کہیں وہ جا کے رجوع کریں ڈی آر آفس میں. تو بات یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ بھی کافی ہوچ پوچھ ہوں گی, کافی گڑبڑ ہوگی. ابھی آنے والے 48 آورز بہت بڑے امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ اس میں جو تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں انہوں نے کچھ میرے خیال 2034 میرے خیال 2034 حلقوں میں انہوں نے اپنے کاغذ جمع کرائے ہیں. ابھی ان لوگوں کا بھی کسی کا ہوگا بجلی کا بل نہیں لگا ہوا, کسی کا یہ جی فلان چیز لگی فلان نہیں لگا ہوا, فلاں آبجیکشن ہے. اس آبجیکشن کے ساتھ ان کے ڈاکومنٹس انجیکٹ کریں گے. پھر عدالتیں کھلی ہیں, لیکن عدالتوں نے بڑا اچھا, نجفی صاحب جسٹس نجفی صاحب ہیں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا, اور سپریم کورٹ اور عدالتیں ہمیشہ انصاف دیں گی. عدالتیں یہ بھول جائیں کہ یہ کچھ ادھر ادھر کا کرے گی, عدالتیں ہمیشہ انصاف کی بات کریں گی, اور یہ ان کو سٹیپ بیک پہ جانا پڑے گا. اگر پاکستان میں جمہوریت چاہیے تو ان لوگوں کو پیچھے ہٹنا پڑے گا, جتنا آگے بڑھیں گے اتنی تباہی ہوگی. بہت شکریہ محبوب بٹ صاحب آپ کا قیمتی ٹائم دینے کا. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر پراپرلی جانبدارانہ طریقے سے انصاف فراہم کیا جائے تو بہتر ہوگا, اور باقی نواز شریف جو ہیں اس ٹائم سخت مشکل میں ہیں. ولاگ کے آخر میں نے اپنے شروع میں ذکر کیا تھا کہ لاسٹ میں آرمی چیف کا ایک بیان جو ہی اس ٹائم موجودہ صورتحال میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے. دورہ امریکہ سے واپس آ کر انہوں نے پہلا بیان دیا. آج مسیحی برادری کے ساتھ انہوں نے کیک بھی کاٹا, اس ملک کی خیر و سلامتی کے لیے دعا کی. آرمی چیف صاحب کا کہنا تھا کہ اس مہینے کے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ اس مہینے کے اینڈ میں جو ہے وہ کور کمانڈر کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے, جو کہ انتہائی اس ٹائم الیکشن کے دنوں میں, الیکشن سے پہلے ہونا بہت ایک جو ہے وہ سائن جو دے رہا ہے وہ آپ بہتر جان سکتے ہیں کس طرح دے رہا ہے. اچھا جی, بات کریں گے آرمی چیف کے بیان کی. آرمی چیف صاحب کا کہنا ہے کہ جی پاکستان کے جو دشمن ہیں مذہبی, نسلی اور سیاسی کمزوریوں کو استعمال کرتے ہیں, دراڑ ڈالنے پر تلے ہوئے ہیں, اور خاص طور پہ جو کہ سیاسی کھمبے ہیں اس ٹائم وہ کہ ایک اہم ترین پیغام ہے. اور اگلے ہی لائن میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس ٹائم کافی بڑی ایک سیاسی جماعت بھی ہے, تو 75 سے 80% مقبولیت ہے, 90% یوتھ میں مقبولیت ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بالکل فری اینڈ فیئر ٹرائل دینا بنیادی حق ہے. اور ساتھ ساتھ آرمی چیف کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات لاحق ہیں ان سے ہم نمٹنے کو بھرپور طریقے سے تیار ہیں. مزید خبر اور تجزیوں کے لیے دیکھتے رہیے گا میرے یوٹیوب چینل. جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.